Shalom, oras, damang dainang na pinarsangapa di bagasan Kristo Jesus. Di bagasan partikenon ng manayon hata di debata hita di Pentakosta na pagwahon. Alin ni jumulo mata pasadar hatta martang yang mehita. Upuji jala husok bahay mo oleh Tuhan di sudi dengan di basam. Natotong dili homo tu bagasan parngonan. Taruli duhami di basa-basam natotong mga ramoti hami sa tu bagasan partiken. Di bagas tiken ng marsiajar hami san hatam. Ajari mahami. Talumo binaposomot. So dakot to dim parbadia turo hadot tu pikiran na. Asangge sa luhut. Hata nakaluar sa pamangan na posomon dan mga saon hadirion na sa diri. Alay mga satod di na siyakoy. Sa luhut hata nakaluar gabi paso-paso jala patugon rohani akaros ni Huriam. Malihat ya Tuhan. Di bagasan Kristo Jesus martang ya kami todo pamo. Amen. Damang dainang na pinasangapan di bagasan Kristo Jesus. Hata ni debata na gabi jamita di bagasan pamujota tu debata ima di Pentakosta na paduahon di may san buku Rom bidualu mamuka may sana sada masohot sa walu sa unang mahatan ni Tuhan. Ope dang namangunay be uhum tuaka na dibagasan Kristo Jesus. Akan na somar pangalaho marguru tu daging na marguru tu toddido. Anu nga di padua patik di toddi hanguluan na dibagasan Kristo Jesus doau. Siyan patik ni dosa dohot hamatayan. Ay dungso margogo patik i na pinagali ni daging i disuri debatado anak na sa diri ala dosay. Marupahon daging pardosaon. Gabi songonima dionahon uhum tu dosay di bagasan daging. Asa jupang mahati gorang na pinagido ni patik dihita akan namang huton tod di dangbe anggo daging. Ay pardagingod do di parwahon akan namang huton dagingi. Ay tod di do di parwahon akan namang huton tod di. Ay hamatiad do harwahon ni daging. Alay hanguluan jal hadamir do anggo harwahon ni tod di. Hamusun do pak debatado harwahon ni daging. Dang olo uduki di patik ni debata edang terbahesa. Alai dang terhalomohon debata aka parwahon daging. Ido sahana. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristo Jesus. Sahalak reporter televisi swasta di Thailand. Lau ibana manopot sada pelati gajah. Sada suku-sukun na pinasahat di ibana tu pelati gajaon. Ima songo dia do carana. Buasa songo ni met-met. Manang songo ni geleng tali. Mangika gajai. Alai dang olo mangaruta. Hape anggo mangaruta gajai sa sitong na. Haru kala pada bulu bui madiropak. Alai ahama didok pelati gaje. Didok ibana ma. Sian na menek nunga huikat ibana. Waktu menek dang margugu dope. Jala molo ditarik ibana dang margugu imana memutus tali. Jala satu nama godang. Alana gajah ima binatang na malo. Jadi di bagasan pemikiran di ibana dan mungkin be bui malua nang pe harus na bui pe malua. Lapatan na naneng dohonon na disi gajah na masebulur na dihetong malo alay ala na dilati terus hadirion na gabi mengerti gabi adong biar ni roha di bagasan nguluna. Dang berani ibana manang dang bui ima dipikiri ibana neko malua sian tali.
hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Turpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon. Sada surat na tinongos ni Apostol Paulus tuhutaro. Takas do sa sitong na si Paulus dang napajongjok kon hurian na adong diro. Alay akka hala jahud na karisten do ima hala gorik nong gabi karisten do pajongjok kon hurian na adong ima diro. Alay nang peso ngoni totong do Apostol Paulus maparwahon maparate-atehon jela mangodihon sa luak kajol manaporsiya na adong diro. Talumobi di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikenon. Songod dia Apostol Paulus pasahaton dua pamikiryo. Pamikiryo na perjulo na pinasa ni Apostol Paulus ima taringot iya jolma naung dipalua di bagasan Yesus Kristus dang be mangulu di bagasan ima hadagingon. Alay jolma na mangulu di bagasan hadagingon na paduahon. Jolma na mangulu di bagasan hadagingon berarti dan mangulu dupe di bagasan haporsya ni Yesus Kristus. Songon ima sada gajen na kaniya na iba sada tudos-tudos. Songon dia halak karis dan sasitong na. Dung dipalua Yesus Kristus marhite-hite hamatian na diha pinor silang. Salu parngoluan ni jolma. Salu parngoluan nang ditobus ni Yesus Kristus. Gabe sada jolma na merdeka. Na malua na bebas. Imasian kukungan ni dosa. Dang songon ima gajah kita. Mulu gajah sa dipikiri do. Natarik do petorus ibana. Alay nasa jolma. Na marpikir di bagasan parngoluan na. Na marpikir akaroha pardagingon di ulahon ibana di bagasan ngoluna. Berarti naso malua do pe ibana. Siyan haso ni dosa. Damang dinang na pinarsangapa di bagasan Yesus Kristus. Mulu tapayut iut turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon. Takas do di dokon apostoli di ayat na parjulu. Oppe dang na mangunabe uhum tuakan na di bagasan Kristus Yesus. Akan na sumar pangalah marguru tu daging na marguru tu toldido. Lapatan na Paulus nang madokon. Salu jolma ng porse di bagasan Yesus Kristus. Salu jolma ng majalo halua sa Yesus Kristus. Salu jolma na mamerang silang Yesus Kristus gabe sada haluahon. Dang be ona uhum ibana. Ala na buasa. Ala na nunga di palua Yesus Kristus ibana siyan uhum. Nasa John man ang malua di bagasan todi na pinaradi niya Yesus Kristus. Di ulang ibana ma hobar tuaka pangidon iton. Maroha todi marpikir hobar tuaka hati gorang. Jala mangulan akahalabohon holong ni roha bartu holong ni roha na pinaradi ni Yesus Kristus. Alay anggo jolma ay palimahon sappe to ay pawaluhon. Di dokod do ay padagingod do di paruhan akka na manghutod dagingi. Alay tod di do di paruhan akka na manghutod todi. Nagabi sada pangarimangyon na mangulo di bagas aruhat tagan umarsada-sada. Ise do nata ihut to di bagasan parngolta. Nunga mangulo to din di bata di bagasan ngolutta. Talumobi di bagasan Pentakos na napadua dia pala partikyano. So dia to din di bata mangajari hita. Manogu hita. Mangulaw sa lomo ni roha ni di bata. Mangulaw sa luhu na akapatik ni di bata. Molo adong no pe di bagasan parngolotta. Na horang imaroha pardagingo sabing dipikiri ibana. Hamatehan jala hamaguad do nekon jalon. Ujahan nasa tuhita dia pala partikyanon di bahasa Indonesia didokon pembaharuan oleh roh. Haimbaruon berhiti-hiti tondi. So dia jelma nabuhi di pembaru di bagasat tondi. Na perjulo sa hali ikut jaloon na haluan na si Yesus Kristus. Setiap orang yang mau menerima Roh Kudus, maka satu hal yang pasti yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Ikut jumolo do ibana porsea. Ya Yesus Kristus di bagasan holong ni rohana mangalin haluan tuhita. Alini marhite-hite jamito neng dohoron na tuhita.
Anggiat manian selalu jol mana porsi di bagasan Yesus Kristus terlumo di jama si sonari unang bediulan akahagyo na kaperdagingon. Amang inang na pinarsangapa di bagasan Yesus Kristus. Molo na salap kamuna, holang na mangototoy do pedulaw kamuna, holang na marjuci, holang na mabu, holang ima kahagyo di perdagingon diulaw kamuna. Marhite-hite hata ni debata, paimbaru hamuna rohamuna, paimbaru hamuna diri muna, asa jalom muna, tupal hanguluan na sorasuda na pinarade ni Yesus Kristus. Na paduahon damang dainang nenolong di bagasan Yesus Kristus. So ngo dia do jolma na di paimbaru marhite-hite todi. Jolma na di paimbaru marhite-hite todi diulahom ma akan nadingga di bagasan parngulon. Damang dainang di jama si sonarion molo tapayut-iut di bagasan parngoluon. Jod do pena kana taulahon ima sebatas ulaon balas jasa. Dang do pe ima taulahon hobar tu holong ni rohan ni debata, hobar tu pangiduan ni debata, jel hobar tu patik ni debata. Songon sada carita. Adong ma sahala paropuan sian horong namora. Uli do rupana. Alai adong saotik tihasna. Dang boy ibana marnida manang tunanetra. Sada pangidod di bana di bagasan parnglon. Asa ditongo Yesus Kristus atau di bata di bana sada doli-doli na boy majalo ibana di bagasan salo akahurangan. Adong ma sada doli-doli na kateng na burju na patunon holong ni roha. Dia haulongi ma paropuan. Di bagasan holong ni roha na mangulu, totong do didongani si dolion paropuanon merdalanya kaparngolon. Nang pegudang aka ejekan, nang pegudang aka hata na binege ni si dolion, alay di bagasan roha di ibana, ikot tetap dumaka holongi paropuanon. Di sadatiki isukko ni masidolyo matu paropuanon. Ahado pangiduan no balga di bagasan parngolom. Didok paropuanon ma. Bunian aurak doto jala hubereko. Bunian au marnida mamereko. Marhusori maruha di bawal. Ali di bagasan holong ni rohana songo dia ma benok kwa sebodi. Tame mana periksa tu dokter. Periksa mana ma si malolong na. Idonor ni mana alana pas do si malolong na didonor kama tu paropuan ni. Saluhut na idulahon ibana. Alani holong ni rohana. Terjadi ma operasi besar. Si malolong ni bawa diwa ma dibam ma tu paropuan. Gabi marnida ma paropuan. Dung marnida paropuanon. Ibuka ma si malolong na dibereng ma. Si doli na makaulong imanay ternyata tunanetra. Ahama na ibagasan roha di paropuan. Idoko di mana ma magonay hapea. Sauhetong ima si dolion nasonadong tihas na. Hape sarupa do ima tihas na dohota. Ilanay hapeaw. Sa danamora nunga buy marnida ikon makaholongi sa dadoli-doli na mapito. Perdalam mapartikyan. Diputusan ni ma si burom ma hubungan na do baoy. Idokkom ma. Dang buy beyaw makaholongi ho. Ala na dang marnida ho. Nina. Ahama didokko ni ma si baoy. Nang pola mahuwa. Na jelas holong do tetak rohakku tuh. Nina. Dokop si doli ima. Jaga ma si malolokku nagabi si malolongmu. Jada mernida maho di bagasan na denggan tujuluan niya.
lama bawon meninggal hon burwa. Damang dinang nenolong di bagasan Yesus Kristus. Na diulahon di maparupuano. Tarhato tong imana tarjol may ibana. Dang di boto ibana. Saluhu si malolong nai, si malolong di bawah hiad. Damang dinang nenolong di bagasan Yesus Kristus. Songonido ng parngoluo di haporsya na lakaristan. Dung dileo Yesus Kristus. Holong ni rohana tu salu na jolma. Sa sitong na marhite-hite haluaw ni ikon ulaw ni jolmay man yan akka ulan na dingga di bagasan parngolon na. Di ulahon akka ulan holong ni roha. Di ulahon akka ulaw ni toddi. Ale gudang do hita di bagasan parngolon. Nunga ditobus Yesus Kristus sita. Alay dang imata sadari dang tahangoluan. Panubuson ni Yesus Kristus. Gabi tapake. Saluh na imamaroha ka perdagingo so maparopuan ni. Pangidua di ibana. Boy niyan ibana marnida si doli. Aledong di ida ibana. Di bereng imana si doli. Iadong haurana. Dang tarjalo ni rohana. Alay ikon jong baway maita. So ngunido holong ni Ruan Yesus Kristus. Dileo saluh na ngoluna tuhita. Paimbaruok kita. Asa marite-hite yang baruan na ditongos marite-hite di perbadia. Buita holongi Yesus Kristus. Alay jut kita. Tarok kodo. Imadang tuh ima Yesus Kristus na paluahok kita. Alay nang pesongoni. Holong ni rohan Yesus Kristus miado di hita. Gebebo hita marnida kana denggan doa kana roa. Jala gebebo hita mangula di bagasan lomoni rohatta. Nang pedul siyan lomoni rohan di bata. Alay, nasa jolma, na di paimbaru marhiti-hiti tod dini di bata. Ikon akka ulaw na dinggam madiulaw di bagasan parngulon na. Asa gabi partohap ibana, dihanguluan na sorasuda. Asa gabi akka ulaw ni toddi, na mga leon akka hadameon di bagasan parnguluan. Ima di ulaw akka jolma na porsya. Unang be ulaw akka perdagingon. Ulaw perdagingon, ulaw ni sibolis doi. Ulaw manghago tuhamatean. Jala ulaw na desugod di bata. Alay ulaw ni toddi, di bagasan Yesus Kristus, at kaulan holong ni roha, manghyuton patik di bata. Amen. Martangya kita. Pinuji maho ali Tuhan di bata Jehovah. Disudi asidot holong ni rohamu na toton dilihom mo to bagasan parnon nami. Bagasan partikyanon nunga taruliham siya natam. Ajari hay magkangulo natam. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami ito pamo. Amen. Shalom, horas. Tuhan mamaso-maso hita sa luhod na.